କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ। এইটা হলো আমার ঘর। এইটা আচ্ছা বন্ধু তুমি এটি অপেক্ষা কর, মু আজ তোমার বন্ধু পদে গোটে বড় সরপ্রাইজ দেবি। ঠিক আছে হ্যাঁ বর্ষা বর্ষা মোর জনে বন্ধু আসছেন গোটে গ্লাস সরবত ধরি আসব। বর্ষা হ্যাঁ মো মিসেস। ওহো আরে আরে তুমি এমনি আসছ যে কম বর্ষা না তোমার কে পরিচিত অছেন? না 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 সেমিতি কি নাতি তা ছড়া আপনার বাহাঘর হয়ে যাই মু খালি হাতে চলি আসলি আপনার কিছু কিছু আনি পারলি নাই বন্ধু নাই তুমি সেমিতি কুহনি তুমি মতে যাহা দেইছ এ দুনিয়ার কোনসি বন্ধুতা বন্ধুকে দেই নথিলে। রিয়েলি ইউ আর গ্রেট, আই এম প্রাউড অফ ইউ, প্রাউড অফ ইউ। বন্ধু হ্যাঁ এপর দেখিল কি আসছন্তি? কি আসছন্তি? আরে বুলি দেখো কি আসছন্তি। ওহো কি আসছন্তি? মেঘ থুতুরা জল থুতুরা লাগেনি। আরে 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 হাতর সর্বত রাস্তা খসি পড়লা যে বুঝল বন্ধু। লোকে কহନ୍ତି ঘরକୁ কুଣିଆ আসবার ଥିଲେ ହାତରୁ ବାସନ ଖସେ, ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଘରୁ କୁଣିଆ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମିସେସଙ୍କ ହାତରୁ ବାସନ ଖସୁଛି। ନାଇଁ 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 ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଛଡା ମତେ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁନି। ଏଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? କହିଲ ଯେ କିଏ ସେ? ହଁ ହଁ ଆପଣ ତ ମତେ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଆଉ ସିଏ ତ ମତେ ଜମା ଦେଖିନା, ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଏଇ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲ କର୍ମ। ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ କହେନି ଇଏ ଯୋଉ ହଉଛି ପରା ମୋର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ହଁ ଯୁ ବାବୁ ତମେ ଖାଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ଏକାଥରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୋ ଭଗବାନ। ତମ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତାହେଲେ କହୁଛ ମରି ମୋ ସମାଧି ଉପରେ ଘାସ ଚରି। ନାଇଁ 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 ଏନିୱେ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକରୁ ଆସୁଛି, ତମେ ତମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥା ହଉଛ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ମୁଁ ବର୍ଷା ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ଯାଉଛି, ମୋ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକୁ ସର୍ବତ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେଇଥିବ, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଲଞ୍ଚ କରିବା ହେଲା। ମୋର ସେଠି ଅନେକ କାମ ଅଛି, ମତେ ନିହାତି ଯିବା। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ, ତମର ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କମରେ ତମକୁ ଏଠି 10 ଦିନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, কথা জানিଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆଉ ଏଠିକି ମୁଁ କେବେ ଆସିବି। ଛପି ଆସସି ନୀଲା ମନୋହର, ଛପି ଆସସି ନୀଲା ମନୋହର। ঠিকনাটা সিনা পাখে ଅଛି, ପଚାରିଛି କାହାକୁ ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଢିମା ଢିମା ଆଖି କାଢି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସତେ ଏମିତି ଗୋଟା ପାଣି କିଏ ଦେବେ? ଆଲୋ ଏ କଟକ ସହରଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜମା ଗୋଡ଼ ଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଚିନୁ ଭାଇ ବି ବମ୍ବେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ଫେରନ୍ତା ବସରେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଝାମେଲାର ମୁକ୍ତି। ବାପା ଆପଣ ଆରେ ଉଷା ଏଠି ଆରେ ଏଠି କାହିଁକି? କଥା କଣ ବାପା, ମୁଁ ଟିକେ ଅପା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅପା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ? ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି? ହେଲେ ଅପା ଘର ତ ଦେଖିନି, ଯିବି କେମିତି ଯେ? ଆରେ ତମର ଯଦି ଅପା ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତୁମେ ତ ମତେ କହିଥିଲେ ଚିନୁ ନାଇଁ, ଚିନୁ ତ ନାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସଞ୍ଜକୁ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। এটা କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ତ ନନା ଦେଇଥିଲେ। ଗୌତମ କଲୋନୀ, କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 642। ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୌତମ କଲୋନୀ ଦେଖିଛି, ହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ସେଠିକା ଲୋକ ପଚାରେ କହିଦେବେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ମୁଁ ନେଇ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆରେ ବସ। এইটা বুঝি রে ভাই, এরে নই ঘাট পাখকে নেই ছাড়ি আসুনু। মৌসা আপন তো রিক্সারে ওহ্লাই কলে মতে টিকে নই বন্ধ পাখু নেই যা, এଠି আসি কହୁଛନ୍ତି ঘাট পাখু নেই যা। ঘাট কথা জাଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜମା ଆସି ନଥାନ୍ତି। ଓହୋ
ए भाई बुढ़ा लोक संध्या हेलान जाय पर पछा 5-10 टका अधिया दे मटे घंटे करछा टंका कथा कहूनी मौसा रिक्शा फेरे ठीक समय ठेकेदार पाखे न पहुंचले से मते गाली दबो कोन कहलु रिक्शा कांचु पे ठेकेदार पर काम करजु कौन करी मौसा गरीब लोक अधिक 2 पैसा पे एमती काम कर हो हेला बाबा बुढ़ा लोक आखि दोष अछि के 10 टका अधिया मो कथा बुझु न मौसा 10 टका ठीक अछि गाली पछे सुनी सुन तुम कहीं हैरान करी हां जा आपण मते अप्पा घर को नहीं जीवा कथा कोई ए नई पठा झामण भीतर काहे नहीं आसुली खेलबा नई पठा झाऊ बड़ खेलबा आसुनु खेलबा गोटे पोछो बाखो बदली खेल तू हबु छेली मु बागन तो ऊपर को झाप मारू भारी मजा आबो सुंदरिया हाथ दीटा मो गोड़ तले रहिबो सुंदरिया हाथ दीटा मोर जो अवस्था करछि ताकू मु केबे छाड़ीबिनी मु तते छाड़ीबिनी नहीं बाबा मारी देबी तो दया माया किछि ना हेलो पुलिस स्टेशन सर नई पठार गोटे मर्डर है सर डेड बॉडी पाखे सर मुझे देखिए मोरी
କରୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍। କଣ ହେଲା କିଛି ଜାଣିନୁ? ହାତ ଛୁରୀ ଧରିଛୁ ବହୁତ କଣ ନା କିଛି ଜାଣିନୁ? ନାଇଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ରିକ୍ସା ଚଳୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବି? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ନାଇଁ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ନଈ ପଠାଇ ଝାଉଁ ମୁଳ ଭିତରେ ତୁ ରିକ୍ସା ଚଲୁ? ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି ଆସି ଦେଖି। ଏଇଟା କଣ ସହ ବାଟ? ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁ ଶୁଣେଇବୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାଇଁ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛୁ? କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ। ତୁ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି। ବ୍ୟତୀତ ଏ କାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ରିକ୍ସା ଚଳୁଛି, ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି ଆଜି ଦେଖିଲି ସେ ମରିକି ପଡିଛି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା କଥା କୋର୍ଟରେ କହିବୁ। କନଷ୍ଟେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗା, ନେଇ ଚାଲ। समस्त साक्षी प्रमाण को भित्ति करी अदालत यही सिद्धांत उपनीत है जे प्रेम प्रतारित आसामी अजू सामंतराय हिंसा परायण हो निज प्रेमिकार सान भौणी को धर्षण कर हत्या करिसंती। एणु अदालत आसामी को दोषी साब्यस्त करी भारतीय पिंगल कोड दफा 302 एवं 376 अनुजाई फांसी दंड रे दंडित कला। कोर्ट एडजोर्न। तम पुह ही तुम मत दाना दे पार मत क्षमा कर बापा। समाज में पाद मिसे मु आगक आगक चली पारि हारीगली बापा, हारीगली मो जीवन में अनेक लोक देखी, हेले तुम विवेक, तुम आदर्श, तुम कर्तव्य परायणता निकट में मो मुंड आपे आपे नहीं जाऊँगी। तमें मत क्षमा कर देव अजू, मु तुमको रक्षा कर पार्लिनी, ता नहले ईश्वर दरबार में मत आदौ क्षमा मिलबनी। नहीं बाबू, आप सेमती कहते बाबू, सेमती कहते। हाँ अजू, न्याय अंध, पानी भी अंध। जिते सबू साक्षी प्रमाण तुम विरुद्ध रे गला, मु नाचार ही पड़ली तुमको रक्षा करने को। अच्छा अजू, तुम विरुद्ध होता अभियोग को तुम मुह खोली प्रतिवाद कलनी कौन पाई? तुम आपको देखिले बाबू कृषक कर्षण कर क्षति विक्षत कर दौची, धरित्री ना कौन कृषक को अभिशाप दौची, प्रतिवाद करुची, बर प्रति बदले विपुल शस्य संहार कृषक को उपहार दौची। जीवन में अनेक विचार कर तुम भली जन व्यक्तित्व मुझे देखी कह अजू, कौन तुम जीवन शेष अभिलाष? जीवन भिक्षा व्यतीत तुम्हें जहाँ चाहिए आईन संगत हेले मु निश्चय पूरण कर। जीवन में शेष बेले गोटे अनुरोध कर रखिए, आप जमी निज मुहरे मो फांसी दंड आदेश शुणी ठीक सेमिति आम घर को जाई मो बापा बों को मो मरिबा खबरटा जणई देबे बाबू। ठीक अच्छे मुझे तुमको कथा दूसरी, मुझे तुम गाँव को जाई तुम बापा को निश्चय साक्षात करी। अरे तू सत कहू से हुंडाटा को फासी जीव? ଆଉ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ପରା ସେ କୋର୍ଟରେ ଥିଲି। हे मां मंगलार तो पाखरे नड़िया बाड़ेबी लो मां, तो पाखरे नड़िया बाड़ेबी बुझिलु। सेटा मरि जीवनी जे गोटे कोंटा जी सेटा को भल भाबुथिली, हेले सेटा एडे चंडालता जेटा को जीवन मारदेला।
ତାକୁ ପରା ଧର୍ମ ସଇଲାନି ତାପରେ ତ କଣ ତଳ ଲାଗୁନି ପୁଅ ମଟକରେ ଚାକିରି କରିଛ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପଠେଇବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଏ ବୋଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କି ଗେହ୍ଲା ପୁର ଫାଶୀ ଖବର କଥା ଶୁଣିଲେ ବୁଢାଟା ମରିଯିବନି ବୁଢାଟା ମରିଯିବ ପୁରା ଆଉ ବୁଢାଟା ମରିଗଲେ ତା ସୁଧି ଘର ବାବଦ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ କଥା ବାବଦରେ ତୋର ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଅଛି ଆମର କଥା ଥିଲା ଅଜୁ ଭାଇ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଅଜୁ ଭାଇ ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲାନି ମାସେ ମନକୁ ମନ ଘରୁ ବାହାରିଯିବ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉନା ସେ ଆମକୁ ଛାଡି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବହୁତ ଛାଡିছিল ମତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେ 2000 ଟଙ୍କା ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟଙ୍କା ଯେମିତି କାଗଜ ଭଳିଆ ଭାବିଲୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛି ପଳା ପଳା ଟଙ୍କା ନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି କାଇଁ କହୁଥିଲେ ତ ମତେ ଟଙ୍କା ଢାଳି ଦବୁ ମତେ ସବୁ କଥା କହିବା ସେ ଟଙ୍କା ହବା କଥା ଦେଖବୁ ଜମା ଡେରି କନା ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜାଣତା ଟଙ୍କା ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ସିନା ରୋଜଗାର କରି ଥୋଇ ଦେଇନି ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତୁ ତ ବାପା ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ ବାହାରେ ସଞ୍ଜୟ ବା এইমিতি পদে কথা তো মোর শুনি বলি অনেক দিনর আশা করুଥିଲି যা হও এতে দিন পরে আশাটা মোর পূর্ণ হইগলা রে পূর্ণ হইগলা কোন হেলা কামিনী মু কোন কହୁଥିଲି কথাটা সত্য হেলা না ଚାଲି ଆସିଲେ ଭାଷଣ ଦବାକୁ ଭାଷଣ ଟଙ୍କା 2000 ମାଗିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଅବିକା ଦେଇପାରିବି ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋଟେ ପଇସା কামিনী টিকে মো কথা শুন এ কামিনী 2 দিন হেলা ভারি জ্বর যদি কেইটা টঙ্কা দিয়ন্ত মু টিকে ডাক্তার দেখিবাক যাନ୍ତି ହଁ কামিনী কেইটা টঙ্কা তো তোমা পুଅ পঠেলানি মু কোন কাই দেব কথা বুঝুন এত শীঘ্র মারুছ তম লুগাপটা ধরে ঘরু পলাও কামিনী কিয়ার ডাক্তার দেখাইব আর ঘরକୁ আসিব তুমি মতে ঘরু চালি যাব কହୁଛ ହଁ কହୁছি মু রুহ তম লুগাপটা দউছি এমানে কোন কହୁଛନ୍ତି নিজে বুঝি পারনাহাନ୍ତି কোন କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହରେଇ ସାରିଲେଣି এই যেতে শীঘ্র পারুছ এ ঘর ছাড়ি পড়ে যাও ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ନା মতে পুଅ ছাই ছাই দিব না তম গলা ধক্কা মারি ঘর বাহার করতে কামিনী আজ্ঞা এইটা কোন জগদীশ সামন্তরায়ଙ୍କ ঘর ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଜଗଦୀଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କାମିনী ଗଲ ବାବୁ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମତେ ଶୋଷ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କଟକରୁ କଟକରୁ ଆଚ୍ଛା ଅଜୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହଁ ହଁ ଅଜୁ ମୋରି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କଟକ ଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଦିଟା ଦାନା ଦବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଚିଠି ପତ୍ର ଦଉନି ଖବର ବି ପଠଉନି ଏପଟ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାଇଲେ ସେ ଆର ପଟ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଏ ହେଲେ କାହାରିକି କିଛି କୁହେନି ବାବୁ କାହାରିକି ସେ କିଛି ବାବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ନା ବାବୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ମନଟା ମୋର ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି ବାବୁ କେମିତି ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଭଲରେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅଜୁ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ତା ସରଳତା ଆଉ ସଚୋଟ ପୁଣିଆ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓ ମୋର ଯୋଉଠି ଥିବ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବ ଠାକୁରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରଖିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ଜୀବନଟା ସାରା ସଳିତା ଭଳି ଜଳି ଜଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଲୁଅ ଦେଇଛି ହେଲେ କାହାରି ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଇନି ବାବୁ କାହାରି ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇନି ଅଜୁଟା ନା ଭାରି ସଚଟ ପିଲା ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିବ
ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ନା ଭାରି ଚାଲାକ, ସିଏ ପାଠ ପଢୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି? ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହଁ। ଆଉ ଅଜୟ? ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି ବାବୁ? କଥାରେ କହନ୍ତିନି ବଡ ପୁଅ ବାପର, ସାନ ପୁଅ ମାର। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବୁ ଦି 2000 ଅଛି, ଅଜୁ ପଠେଇଛି। এই অল্প ভিতরে আপন বহুত জানিগলে বাবু, বহুত বুঝিগলে। অজুକୁ ମୋର କିଛି କହିବେନି ବାବୁ, ଅଜୁକୁ ମୋର କିଛି କହିବେନି। କହିବେ ତା ବାପ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ। ତାହେଲେ ପୁଅଟା ଭାରି କାନ୍ଦିବ ବାବୁ, ଜମା କହିପାରିବନି। ଭାରି କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିବେନି। ଏ କାମନି ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେ ଟଙ୍କା ଦିଅ କହୁଛି। ଏ ଟଙ୍କାଟା ଅଜୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ତମେ ଖୋଲା ଦବା କଥା। ଧର ତମ ଗଣ୍ଠି, ଦେଖ ତମ ରାସ୍ତା। ଭାବିନି ଗୋଟେ ପୁଅ ଛାଇ ଛାଇ ଯିବ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାମି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଅଜୁ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବିନି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାମି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାଁ ଛାଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ବଦଳେ ମୋ ଜୀବନ ନାଟକର ଶେଷ ଘଣ୍ଟିଟା ଆଉ 4ଟା ଦିନ ପରେ ବାଜି ଉଠିବ। ତାପରେ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ମୁଁ ଏକ ଅଭାରନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେଠି କେହି ନଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହେଇଯିବି ମୁଁ। କାହିଁକି ଠାକୁର, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? କି ଅପରାଧ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କରିଥିଲି? କାହିଁକି ତମେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲ? କାହିଁକି ଠାକୁର? ଅଜୁ, ବାବୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଳି ତମ ଆଦର୍ଶ, ତମ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନରେ ତମେ କଳଙ୍କ ଲଗାଉନି। ଆରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ ତମେ ହସି ହସି ମର। ଦୁନିଆକୁ ତମେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏବେ ବି ବୀର ପ୍ରସବୀରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସବୁ ସୁଖ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଆଉ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅମର। ମୁଁ ମରିବା ଭୟରେ କାନ୍ଦୁନି ବାପା, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ବୁଢା ବାପା ପାଇଁ। କେମିତି ଥିବେ ମୋ ବାପା, କଣ କରୁଥିବେ ସେ? ଅଜୁ, ତମ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ବାପା ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ଆପଣ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ନା?
मो मरिबा खबरटा से जणे देइछंती ना बाबू। अजू तमे मते क्षमा कर दो, तुम खबर मु सेमानकु जणई पारिनी। काहे की बाबू कोन पाए तुमको फांसी हवा कथा शुणी तुम बापा को गोटे मुहूर्त भी बंची ही न था बाबू। जिते चेष्टा करी तुमको तुम बंची रखी पारे कौ अधिकार कौ अधिकार जड़े संतान वत्स बाप को मारी दे था। बापा धन्य धन्य तुम अजू एभली जड़े बापर तुम पुओ होइछ। अजू मु बहुत छोट ही था, मो बापा मरी गले। बाप शब्दर अर्थ जे एते महान से कथा मु आज अनुभव करुची। अजू तुम बापा के पाखरे मु आज गोटे भिकारी ही गली, स्नेह प्रेमर भिकारी। बाबू सत कहतु बाबू, मो बापा केमिति अछंती, कोठी अछंती, कोन करूछंती, सत कहतु बाबू, सत कहतु। अजू तुम आसीबा परठू तुम बापा तुम गाँ मुंड छकरे तुम फेरीबा बाट को चाह बस आखिर लोह गड़े तुमको झुरी झुरी से बहुत झड़ी गले। तुम बापा ठार सब कथा शुणी सारा पाखे मो मुंड आपे आपे नहींगला। इच्छा है से भली जड़े लोकर पाद छुई प्रणाम करने को। कौन कहले बाबू आपण मो बापा को पाद छुई प्रणाम करिसंती? हाँ जो मो विवेक मत बाध्य कला तुम बापा पाद छुई प्रणाम कर। बाबू आपण मो बापा को पाद छुई प्रणाम करिसंती? ई हाथ मो बापा को पाद छुईची? बाबू जीवन तो मो बापा को केबे भी देखि परिबेनी, मो बापा को पाद धरी केबे मो मुंडे लागिबनी। बाबू आपण को हाथ रे लागिथिबा मो बापा को पाद धरी मो पई महाप्रसाद बाबू, महाप्रसाद। पागल हो गल हो बाबू, पागल हो जाईची। धैर्य धर बाबू गोटे कथा कहि रखिबे। कुह थरुटी गाँ को जाई बापा बों को देखि आसंती, एतिकी आशा पूरण करतु बाबू। आरपारे मो आत्माटा शांति पाइबो। बाबू बाबू थरुटी मो बापा बों को देखि आसंती, थरुटी बाबू थरुटी। ठीक अच्छे अजू मु आज कोर्ट रो परमिशन आले किंतु अजू बाबू तुमको गोटे कथा मन रखा पड़ो। तमें मो फैक्ट्री चाकरी करिछ आ मु हुची तोर मालिक। माने? हाँ अजू से दिन कथा लुचेबा को जाई मु तुम बापा को मिछ कथा कही। मिछ कथा? तुम बापा जानिचंती तमें मो फैक्ट्री चाकरी करिछ। अंततः से कथा को विश्वास करी तुम बापा को आ किछि दिन पाई बंचिबार तुम सुजोग दी। ठीक अछि बाबू, ठीक अछि। जीवन में शेष बेले आ गोटे भिक्षा माटी भी पूरण करिवे। नहीं अजू तुम सीमित कहनी, सीमित कही तुम मत छोट कर दियो अजू। निशंक चल 50 कर कौन मते दबा को नहीं। गारू आसला बेले मो बो को कथा दे आस्तिली मासक मास टंका पठेबी, मते आपन किछि टंका दे देबे बाबू। जीवन तो आपन को टंका मु केबे भी सुझी पारिबिनी। ए शेष बेले मो इको बाबूजी बाबू। तुम सीमित कही तुम मते छोट कर दियोनी। तुमर जेते टंका दरकार मु तुमको देबी। हाँ जो तुमर जेते टंका दरकार मु तुमको देबी बाबू। तुम्हें आगे देखिल सेठी से लोक जनक किए? ओहो बाबू सी की माने के हितबो सेतिर हमर कोन अछि ती शीघ्र जानतो मो बापा बों को देखै पई मनटा भारी अस्थिर हलानी। नहीं अजू तुम टिके मो कथा बुझिबा पई चेष्टा करो। तुम आगे देखिल सेठी से लोक जनक किए? ठीक अछि आपन जेते बेले कहउचंती मु निश्चय जीवी। जा
एते दिन पर तो बाप कथा मन पड़ला एते दिन पर मन पड़ला ना गोटे भाविलु नहीं घर छाड़ी आसला दिन तो बाप बंची थी कि मरी कि घर दिए भाविलु बापा ते काहे कि लुचि थिलु कोउत पाई लुचि कि रहिथिलु ते कोउत पाइबे बापा तुमको छाड़ी मु सहज बंची पार्छ तुम जमा कर आर थरक आसिले मु तुमको सांगरे नहीं किछि एबे नबुनी आर थरक आसिले सांगरे नहीं किछि एबे नबुनी आर थरक बापा ए अजू अजूरी तू छोटी चाकरी करछु ना से बाबू जनक भारी भलो लोक हां भारी भलो लोक हाँ बापा भारी भल लोक देखुन से सेठी ठिया आइछथि मते परा सांगरे लेके आछथि तोते सांग नहीं आछथि अजू चलू ताको पाखो मते थरे नहीं चलू तो विषय सब बुझेई कहबी तो ऊपर टिके दया रखिबे चल नहीं बापा ताको अधिक कहले ना से रागिबे बापा आज तो बहु अभिमान रे कौन कोई तुमको घर बाहर कर देछि काले मन बुझी गले पुनी तुम घर को फेले न मु जाउची बापा अजानतर जदि तुम पाखरे किछि भूल करिता क्षमा करिवो मते नबुनी दी बापा नबुनी अजू हार थोर को आसिले मु तुमको सागर नहीं रे अजू ओ ए बो आसे मते 5000 टका देलो 5000 टंका हाँ। कौन करिबु टंका मागिली टंका देबू कौन करिवु काहे कि नेबू एता कथा कोन बताउ कौन हला मु 5000 टंका देबी कोथि पाई देबी कोन पाई देबी सेटा मु जानिबुनी बाकी करी मद पीथिली मद आउ मासेला टंका देबी देबी बोल को न दबारु से मद दुकानी महाती हो ता चला सुमनिसु को पठेछि से माने छक ऊपर गाड़ी रे बसंती आउ आज से टंका न पाइबे हानी किमा बनेबे किमा हला बुझिल तो एत टंका दे कौन हला तू बाकी करी 5000 टंका मद पीछु आ सेमान दादा छक ऊपर जगी बसछ देख बो आज यदि से टंका न पाइबे ताल मोर मान सम्मान सब चल जिवो ए तोरा सम्मान जाबा आ कोन जाबा मु त एते टंका देई पारि बहु 50 नुहे के 6 नुहे कहला कना 5000 टंका दे तो मुंडा ठीक अछि हां मो मुंडा ठीक अछि आउ एई मुहूर्त रे मन निहाती 5000 टका दरकार 5000 तो दूर कथा मु त 5 टंका भी देई पारि तू अलबत दबु मो सम्मान पाई दरकार पड़िले परशुराम भली मो मातृहत्या मध्य करि परिबी अरे संजय मोटा तो मां मां तू केबे कर मां होई परिबुनी से योग्यता तोर नाही तो मा सामान्य धन लोभरे देवी ठारे अधिक भक्ति करथवा पुओ को निर्यातना देई पारे ता फांसी खबर सुनी खुशी जाई पारे से भली गोटे लोक केबे कर मां होई पारे ना अरे संजय तू मते कथा हां हां तते कहूची तते तो पाखरे धन बड़ कोन होए जल्दी जा टका आनिबु ए मु त थोड़ा मन कली मु टंका देई पारि तू ताले भलो टका दबुनी मु देई पारिबुनी देई पारिबुनी देई पारि देई पारिबुनी टंका किंतु रोजगार को खोई देई कला जल्दी दे तो तोसिरे खर्च भाई मरि जाऊ मरि जाऊ टंका दबु को मरि देबी मरि ए संजय ये तू कौन करछु एटा टंका मागिबारे मते टंका न दे धमक दोछि धमक एटा मते शेष कर देबी मारा मते ना घरे पसले सब मारा टंका टंका आइ जमला यार सब मारा टंका तो ए बो तोर किछि हेइनी तो ओडा हुआ ओले के बोला चाचा भाई बात बार न करू समय टंका केटा पई तू जन्म कला मार तंटी चिपी मारी दो अଯଥ मत रगवणा कहूची अरे एई मापरा दिने निजे न खाई तो पेटरे पड़ुथला तो पाई दिने 12 ओसा 13 व्रत करूथिला ता प्रतिदान कोन एइया हाँ ठीक है या कंटा को कंटारे कढ़ा जाए एमती गोटे माँ को उचित शिक्षा दबा कहले एमती गोटे पुओ तो निहाती दरकार कौन है कामदेवी से दिन मु तुमको कही दिने तुम अलियल पुओ भस्मासुर साजी तुमको भस्म करने को गणिब कौन है एबे हेला तो मते कहया पूर्वरु तो आगे ठिया हिबा अमणिस ठारू प्रतिशोध रे ले तो जीवन को नष्ट कर दैछि तो उषा तो ठारू छोड़े नै तो उषा दिन से सेट कर देछि तो बेईमानटा समझी सेट कर दे तू ठीक कही बापा अजु भाई केबे मनीष होई पारंतनी अजु भाई को भगवान एमिति गोटे उपादान गढ़िछंती जे ताको मनीष कि अमनीष किछि कुआ जाई परिबनी आउ ताको कोन कहै जबो देवता साक्षात देवता मु सेते बेले बॉम्बे में थिली गाम थिले तो घटना तो अलगा हिथंता हेले या पछरे निश्चय गोटे कहानी लुचि रहिछि आउ से परदा अढले थबा कहानी चरित्र गुडा को मु निश्चय खोज बाहर करबी यस
I must find out the truth. आज्ञाता आसिला कौन कह दी चली गला कि संजय तोर पर टंका दरकार ए नहीं चाकरी करी अरे हाथा करी कौन नहीं चु सामान्य टंका केटा पे तू पूरा जन्म कला मारे तोरती चिटी मारी रखलो टंका ने का दबा कथा दिया जा जाऊनु चाहिए जा मत बोबुला केनता ते की गइला तो भई पापी रो जेबे बो नहीं बो आउ के न जाने तू ठीक जानि छु आउ चारिटा दिन पर मते फांसी एबो मरिबा पूर्व मु थरुची मु एतुली सागर मुंड मारी चल जी कोन हला मो घरे ठाकुर अछंती तते घर परे घर को कथा टिके सुन मु थरुची मु एतुली सागर मुंड मारी चल जी आउ एठी के अनेक दिन ला छाछुरी पार खाइ न तो सेइला तो दिमाग बड़ी ओ कथा टिके सुन तो दिमाग छोड़े एबो मोर मत ओ कथा टिके सुन ଏମାନଙ୍କୁ ସଚମୁଚ ଦେଖୁରେ बहु ए बो तोर ए बसरे ते राग काहे करलु मते टिके धीरे धीरे बारे सब सरी पारी तो दुख तो कष्ट केबे भी सरी पारी बो तो छाचरी पारदा मते जति की कष्ट न दोची मते मारी तो कष्ट अनुभव करलु ना मारी बात इच्छा पूरण न कर पाली ना मो बोर इच्छा मु पूरण कर बारा बो बारा मते मत शुए पकाबो सत मत क्षमा न करू पापी मुक्ति तू सेमती कहना तू परा माँ स्वर्गादपी गरी अच्छी मो ठाकुर पाखे प्रार्थना करुची ठाकुरे मत जदि आउ थे मनुष्य जन्म दियो मो माँ कूल मत जन्म तू माँ ही जदि मार ममता को भाग कर दुनिया मार ममता बहुत तल को खसी जीव बहु गोटे साप तो माँ पाखरु से माड़ एते गाड़ी खाई साइला परे ए साप तो माँ प्रति
ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଭକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି ତ ସମ୍ମାନ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି ରେ ଧନ। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ମୋ ପୁଅ ପରି ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୋଉ ମା ନାହିଁ। ବାପା ବହୁତ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ନାଇଁ? ଏମିତି ବାହାରେ ଖରା ତରାରେ କେତେ ଦିନ ଖଟିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ନା? ଘରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଏ ବୋଉ, ମୋର ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଡିକି ଟିକେ ଥିଲି, ତୁ ମତେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟରେ ବାଡଉଥିଲୁ ନା? ଠିକ ଯେମିତି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆମ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଟିକି ଟିକି କରିଦେଲା, ମତେ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟକୁ ମୁଁ ଚାଉଳରେ ସାଇତି ରଖିଛି। तो स्नेह ममता मुझे बाड़ा बो मते बो बाड़ा। समय हो जाइए, हमको जीवाको हबो। हाँ बाबू, मु निश्चय जीवी। नाई रे अजू, ताते छाड़े मु बंची परिबिनी रे। मु जाउची बहु, अजाणत जदि तो पाखरे भी किछि भूल करी पकेता अजू, तू मते निज पुआ भाभी क्षमा करिवो। कथा तो सहेना केबे मन तो मरेना केबे उजाड़ी रसुआ फूल गछ मरी गले मरी दुख किए जड़े साखी रहे किलुआ पचारुछि आजी निजको कथा रही गला कड़ा कड़को कथा रही गला कड़ा कड़को। मो असमय ए मिस्टर एपण मुह कर जड़े भद्र लोक घरे आसी जड़े भद्र महिला के केबे कथबार्ता करबे हुए से तक शिखिना संजय तुम्हें जड़े भद्र महिला जे शाढ़ी बदला भली निजर प्रेमिका बदला तुम्हें जड़े चरित्रवती जी निज यौवन को थोप कर सर्वनिरीह मनुष्य गुड़ा को स्वीकार करे तुम्हें जड़े माँ समान बड़ भौणी जे ता अतीतर पाप को लुचाइबा जाई निज रक्तर संपर्क स्थान भौणी को मर्डर करि पारे। तमर कोनस कथा सुनबा को मु चाहे ना निसरे छाड़ी जाइछि बोधे ता न होइतिले दोषी रत्ना करे एका बेले वाल्मीकि तमो कहितिले ना तमर जेत टका दरकार तम पाखर पहुंची जिवो एठी केस बा दरकार नै को केत टका दरकार 50,000 इति गुरे टका थोड़े भल कर चिंता कर देख मैडम यही 50,000 टंकार तुम सुख जड़ित टंका नदेले तुम अतीत को वर्तमान आगे ठिया कर तुम भविष्य को मु अंधार करदेवी अंधार तुम अतीतर प्रेम कहानी को तुम स्वामी को आगे खड़ी कहीदेवी। भयंकर लोकटा ठीक अछि तमे एठी अपेक्षा करो मु टंका रे कासी मु तुमको हाथ जोड़े अनुरोध करुची
ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଅନୁରୋଧ ମୋ ଭାଇ ବି ତମକୁ ଠିକ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ରଖିଥିଲ ତ ଅନୁରୋଧ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ସହର ଛାଡି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଯାଇଥିଲ ଗାଁକୁ। ଦେଖ ସଞ୍ଜୟ ତମେ ମତେ ଅଯଥା ଦୋଷୀ କରୁଛ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ପାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କାହିଁକି? ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ସଳିତା ଭଳି ଜଳି ଜଳି ଲିଭି ଯିବାକୁ ବସିଛି ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ତମକୁ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିବି। ତମେ ବଞ୍ଚିବ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମରି ଚାଲୁଥିବ। ତମେ ତମ ହାତରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ତମ ପରିଚୟଟା ମୋଠୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ପରିଚୟଟା ଠିକ ପାଇଯିବ। ଦେୟାର ନନସେନ୍ସ। ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ୱେଟ୍। ଅଯଥା ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି କଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଏଇ ସଂସାର ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂସାରଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣାର ପାହାଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଅକାତରେ ବ୍ୟୟ କରି ଚାଲିଛି। ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଯେ ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଶିଖିଛି। କଲା କର୍ମ କେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଉ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମ୍ବଡା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ ବୋଲି। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବୀଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତିନି। ଏକ ଘରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ମୁଠାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବି ବାହାରିବନି। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ହବା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି ସେ କଥା କେବେ ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି? ତାମାନେ ବର୍ଷା ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିଥିଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ କିଏ? ବର୍ଷା ଏସବୁ ନାଇଁ ମତେ କିଛି ପଚାରେନି ପ୍ଲିଜ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। এই প্রশ্নের উত্তর সে দেই পারিবেনি স্যার আপন মোঠু শুনন্তু। একু এক অতীতর প্রেমিক রাতিরে মধুরি লাগি শেষরে নিজ কিডনি বিকি একু ডাক্তারি পাঠ পড়িছিলে। কিডনি ইয়েস কিডনি আপনার দেহ লাগিଥିବା কিডনিটা আউ কাহার নহে স্যার ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକର। ଏତେ ପରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାପରର ସେ ଅକାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସାର୍। ଅକାହାଣୀ? ୟେସ୍ ଅକାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କିଡନିଟା ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକର କାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ବସିଲେ। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଉଷାଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ ଆସିବାର ଥିଲା ନା ସାର୍? ହଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତ କାଳେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଭୟରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରତାପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରି ମର୍ଡର କଲେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଉଷାକୁ ଦେଖି ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତା ପେଟରୁ ଛୁରୀ କାଢି ଦେଇଥିବା ଅଜୁ ଭାଇକୁ ମିଛ ମର୍ଡର କେସରେ ଫାଶୀ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଅକାହାଣୀକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଏ ବେଲାଳସର ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଟଙ୍କା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଲିନିକରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜୁ ବାବୁ କାହିଁକି ମୋ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଅଜୁ ବାବୁ କାହିଁକି ମୋ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। I know that. ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀକୁ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସର ସାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ହେଲେ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀକୁ ନୁହଁ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଚାଲିଯିବ। ବାବୁ ମତେ ଅଜୁ ବାବୁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ? ଆପଣ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବେ ସାର୍? ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁ ଜୀବନ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ କଲା କର୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି। ବାବୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଘର ଛାଡ଼ିଥାଉ ତା ନହେଲେ ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବୁ। ଆସନ୍ତୁ। জড়ুছে জগদীশ সামন্তরায় পরিবারটা
ধু ধু হেই জলুছে অজু আজি ফাঁসি পাইব তারপরে সবু সফা তুমি দেখো জগদীশ সামন্ত এই প্রতাপ পট্টনায়ক চাকরি বাহার করতেই তুমি কেতে বড় ভুলটা করিছ কুকুর তু গোটে কুকুর মু দেলে বিষ সহরে দেলে দি বিষ এতে দিনে তাহলে মতে তুমি চিনি ନାଇଁ 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 ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଯୋଉଦିନ ଅଫିସ କେସରୁ ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ଚିହ୍ନୁଛି ମଣିଷ ଖୋଳପା ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟେ ନର ପିଶାଚ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଥିଲି ଯାହା ଫଳରେ ତୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା ସେଇ ରାଗରେ ଅଜୁ ଭଳି ପୁଅକୁ ମୋର আচ্ছা তুমি তাহলে সবু জানি পারিছ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି সঞ্জয় ହଁ ସଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିନି ତମ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେଦିନ ମୋ ହାତରେ ମିଠା ଦେଇ କାହିଁକି ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲ ତମେ ଠିକ ଜାଣିଥିଲ ସେ ମିଠା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ମିଶିଛି ଆଉ ସେ ବିଷ ମିଠା ଗୁଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୋ କୁଆରୀ ଜୀବନର ସର୍ବନାଶ କରି ବସିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି এ কামিনী মু যা করিছি তো বড় ভাই হিসাবে তোর মঙ্গল কামনা করিছি ମଙ୍ଗଳ କରିଛୁ ହଁ ନିଜେ ସବୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅଜୁ ଭଳି ପୁଅକୁ ମୋର ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଛୁ ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ মানে ତମେ ଭାଇ ନା କୋସେଇ কামিনী কামিনী কোন ছাপ পকাউছো ଆଜି ଖାଲି ଛେପ ପକେଇଛି ମୋ ଅଜୁକୁ ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ହଁ। ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଅ ମୁଁ ନିଜେ ତମ ତଣ୍ଟି କୋଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ଆସ ହଁ ଚାଲ মোর দরকার টঙ্কা লক্ষ লক্ষ টঙ্কা এমানে সমস্ত মতে অপমান করি গেলে মুখ কি ছাড়িবি না আরে মৃত্যুর কথা ভাই দিল নাম ଆଜ୍ଞା 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 ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଛାଡିବେନି আরে কো মানে ଚିନୁ ବାବୁ ଆଉ ସେ ସହା ବିଦେଶୀ আরে কোন লাগ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ହବ ଚାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରିବୁ বল ହଁ ଗଲି କହିଲେ ସେଠି ମାଉଁସ ଝୋଳ ହେଇଛି ମାଉଁସ ଝୋଳ ଭାତ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଗଲି ମତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ତ ଘର ଭିତରେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଫାଉସ ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଳିଆ ମାଉଁସ জেলে জেলে ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲୋ ବାପ ସେ କି ମାଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଡ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛି কথা আরে কোন সত্য কথা LIC ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନିବାବୁଙ୍କ ବୋଉକୁ କେମିତି ମର୍ଡର କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କାମିନୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ଉଷା ତାକୁ ସେ ଝାଉ ବଣକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବେ ମର୍ଡର କଲେ ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ କହିଦେଇଛି নাম ଆଜ୍ଞା শেষরে তুমি বি মুহটা খুলি দেল ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ମାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଜୁଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବି ସବୁ ସତ କଥା ଖାଲି ପଟାପଟ 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 ବାହାରି ପଡିବ ও নাম আজ্ঞা। মারি দবা ହଁ ହଁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆକୁ মারি দবা ହଁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ও নামকু মারি দবা ସାର୍ ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାସିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଖି ଛୁଟି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଛୁଟି ଇଏ କଥା ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା କାହା ଆଗରେ କହିବିନି ଆପଣ ସେ ସୁଧ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ମୂଳ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ମେଡିକାଲରେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ মেডিকেল ହଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି ମରିଗଲି ଆଜ୍ଞା দেখ ড্রাইভার ଅଛି না ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭରଟା ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି রাম ରାମ ରେ ରାମ ରେ ଏ ରାମ ଆଉ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଗାଡିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବସିଲେ ସେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଅଣ୍ଟି ମୋବାଇଲ ଯେ ବାହାର କର ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାଗ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢିଛି କୋଉ ବିନ୍ଧାଣି ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାଗ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢିଛି କୋଉ ବିନ୍ଧାଣି ବିନ୍ଧାଣି ও নাম
पुलिस जानिया पूर्व एटा नहीं रही भसई देवा पड़ो ता नहले पुलिस को सब खबर जन देवी ओडिया रे जार जो कहते खूब भल लगी जो लोक केतला टंका पाई निज स्त्री को हत्या करते पारे निज भड़ीर सर्वनाश करने को षड्यंत्र करी राति अधीर अन्य भावी पुत्र को धर्षण करी हत्या करते पारे सेभली गोटे लोक को आउ कौन कह तुम कह करना कुह अनम को कौन पाई मर्डर कल किंतु कई फटवा बाध्य ए प्रताप पट्टनायक गोटे खाइला बाघ से पुओ किसी मानव दरकार पड़े तो तुम मन रख तुम से धमक को ए चिन्मय पट्टनायक केवे भी खातिर कर भली गोटे लोक जत शीघ्र मरीज ए सृष्टि सत्य शीघ्र मंगल हम तू बाप गुली कर बापा 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 किए कहला तुम मोर बापा तुम मोर बापा नुह कि मु तुम पुओ नुह अरे मु तो बापा रे चिन्हू मो बापा देवा तू बा मोर गोटे पुओ अनामटा मरी जाइए पुलिस जानिया पूर्व यहाँ चल बाप पुओ मिसी नई भसई देवा मो बापा लो मो धन मो कला बेसी किशन आय आय अरे बापा मार देती सुंदर भाई मुझे मार देती मनीष बदले पट तो बुझेना पटईर दुख केबे पुनि कंता केबे तो फूल कही हुए नहीं कथा रही गला कड़ा कड़कू कथा रही गला कड़ा कड़कू